Bana-bana gitumbok nga nangulatas kalibin, gipadakop o gikasuhan. Detalye mga kapuso pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, paso! Dili na kabasaylo, dili na kadawa si Marlene sa mga kasakitan nga naangkod gika sa iyang kalibin nga si Romel. Si Romel gipadakop, unya wala gipasayloa o gikasuhan o kaso kalapasan sa Section 5, Paragraph A sa Republic Act 9262. So kuhain ni si Romel sa taga Segundo Distrito nga unta mahigugmaon, taga Barangay Pasol sa Alcoy. Kini maong akusado nga si Romel nitabo ang krimen sa may purok kalatsuche katapusang pagpangulata pagpamunog gato sa biktima. Unya gihapak pa siya og galon nga dunay gamay sud tubig nga mohinungdan nga grabe ang kabunog kini mao nga biktima. Si Fiscal Kim Diente nga mo nag-inquest rekomendar og 3,000 ka pesos nga piyansa alang ini maong alias Romel kinsa pakasuhan diya sa Argao Regional Trial Court. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio.